नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन करेन्ट लव फिलिंग्स अच्छी मन में आपण प्रति कौन चली मु पूरा डिटेल और विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि वीडियो को आप आरंभ शेष कर देखुं जानीपर स्पेशल वीडियो रे मु कौन कहवाक चाहूँगी आपण मानकर जहाँ प्रोब्लेम अच्छी आप पार्टनर को लेकिन आप मत कंटाक्ट करेंगे। मोर कंटाक्ट नंबर देती मु कम्प्लीटली भाव में मोर पर्सनालीटी मध्यम आपन को संपूर्ण भाव में सहयोग करी आ जहाँ तार समाधान बाट आपन को रेमेडीज देवे जोटा कि आप कम्प्लीटली भाव में आप पार्टनर नहीं गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे। जेकोसी प्रोब्लेम आप पार्टनर सहित अच्छी माने चाहूँगी जानापी मन में आप प्रति कौन चली सी कौन चाहूँगी कहीं से एमती होती से जहाँ भी कहले भी किसी शुणुना सब बेले मनोभाव किंभूत किंबाकार हो जाऊँगी दिनक दिन माने सी संपूर्ण भाव में विराट परिवर्तन जीवन में देखा देती जोटा कि आप चाहिए भी बदल बदल पारना एमती कहीं एक्चुअली मु पूरा डिटेल आपन को कहबी। देखु आपण मैंने वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखापी ट्राए करूँ आदि भी किसी प्रोब्लेम हो मत आप कंटाक्ट करेंगे आप पार्टनर को लेकिन केमती आप से समाधान बाट मुझे देखेबी यही मोर पर्सनालीटी मध्यम ठीक अच्छे आम आरंभ करवा। देखो जदि आपणकर कि पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि विछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा आप सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदि भी किसी सेमती समस्या अच्छी मत आप कंटाक्ट करेंगे। देखो जदि भी आपंकर मीन राशि हो मेष राशि हो वृष राशि हो कि मिथुन राशि हो स्पेशली आउ आपण पार्टनर को लेकिन आप जहाँ भावुंट विफलता आड़ को गति करुँच धीरे धीरे आप चाहिए भी तार समस्या समाधान बाट कौन हो पाना। देखु सब ना कि आपण पार्टनर को लेकिन बहुत चिंतामग्न अच्छा कि डिस्टर्बांस लाइफ रे आप गति करुँच पार्टनर ना जी आप प्रति इमोशनाली अटैचमेंट होगा कथा से पारना आपण सहित किसी प्रोब्लेम आपण जीवन में से ना किसी प्रोब्लेम क्रिएट करोचंदी जो समस्या किसी समाधान बाट आपन देखा जाउनी धीरे धीरे आपन संपूर्ण भाव में आपन चाहिए भी सहित गोटे कौन गोटे भल हेल्दी लाइफ मेंटेन करी पारना धीरे धीरे आपन पार्टनर को आप बहुत पाखु देखी जानी सी कौन मन में एक्चुअली चली एमती आपन तार भी तार बाट कौन हो पार आप पाइले भी सुधा तार समाधान किसी करें। देखु मु आपण को गोटे कथा कहूँ जदि आपण पार्टनर सहित किसी प्रोब्लेम रे आपण गति करूचंती सेमती किसी प्रोब्लेम आपणकर होउची एक्चुअली तार समाधान समस्या से समाधान बाट कौन आपण निजे निजे खोजिकी कौन करूचंती पाई पारुचंती ता ठीक अच्छे जदि भी किसी भी सेमती होउची कहीं केमती होउची आपण प्रॉपर्ली चिंता करूचंती विषय रे ठीक अच्छे आपण ना तांको कथा बहुत आपण कष्ट लगुच शुणुंट जमी सते जमी आपण को आपण छाती भितर गोटे किए कंटा फोड़ा भाई आमको सेमती फिल होते इमोशनाली आपण पार्टनर को भल पाती से इमोशन अर्थ किसी बुझी पारती ना धीरे धीरे आप सहित एत क्लोजली आप जाती आपड़ कि भाभी भी हम ना से केमती केमिति एमती हो जाऊँ पार्टनर प्रत्येक कथार सब बेले गोटे कौन गोटे माने एमती बागे माने कौन चाहूँगी कि सहित गोटे किसी कथा आप डिस्कसन करने आउ से कथा डिस्कसन करुँच कहीं कहीं से कथा को अनर्थ करी गोटे आप सहित कली झगड़ा करुँच कली झगड़ा करके बहुत दूर अच्छा जोटा कि आप सहित नो कंटाक्ट सिचुएसन हो जाऊँगी सहित कंटाक्ट करना जेहेतु आप जड़े एत निबिड़ सहकार भल पाती कथा को आप केयर करती सम्मान करती आउ बहुत कथार सहित इनवल्व रुहति आप बहुत हेल्प करती परस्पर भितर गोटे सुंदरता गोटे भल पाइबा सृष्टि हुए जोटा कि आपन से कथा को लेकिन बहुत चिंतामग्न रुहति केमती आप गोटे फाइनाल पॉइंट रे पहुँचे केमती आप गोटे फाइनाल टच देवे आउ जोटा कि जीवन शेष निश्वास जहाँ पर्यंत आप दुई जन एकत्रित होकर रे परस्पर भितर गोटे आदरता भल पाइबा सारा जीवन रही आप प्लान करती आउ से कथा को नहीं बहुत चिंता करती जितेबले आप आशाटा आशारे रही जाऊँगी आप स्वप्न स्वप्न रही जाऊँगी आप किसी चिंता करें कहीं कहीं होची धीरे धीरे ना देखिए आपण
ମାନେ ଏମିତି ବାଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ କ'ଣ ହେବ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନା ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ଭାବିଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ କଷ୍ଟଟା ନିଜେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ରିଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହେଟା ଆଦର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ଆପଣ ଯେତିକି ଅନେଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେୟାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ସେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫେଥଫୁଲ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୟାଲ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିରେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଖୁସି ହେବା କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମାନେ ହସ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଉଠା ବସ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେମିତି ଆପଣ ନା ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଗଲେ, ମେସେଜ୍ ହେଉ କଲ୍ ହେଉ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବହୁତ ବାଟ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୁଏ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କିଛି ଦିନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏତେ ତିକ୍ତତା ଭିତରେ, ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଭିତରେ ବି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଖବର ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛି, ଯଦି ସେ ତା ଭୁଲର ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ଭୁଲର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସମାଧାନର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଗଭରା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ, ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ, ମନରେ ମନ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ କଥା ଆସି ପଶିଯାଉଛି, ଆପଣ ସେ କଥା ଭାବି କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଗ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ନ ହେଇପାରେ। ଯଦିଓ ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଆଜି ବହୁତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିତକାଂକ୍ଷୀ, ଜଣେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗତି ନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି, ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଲେ ବି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା ନ ମିଳିଲେ ବି ତଥାପି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।